निखिल ओडिशा 662 कॉलेज संघर जिलास्तरीय बैठक में सरकार को चेतावनी। जगतसिंहपुर सदर महकुमा स्थित सिपिम कुंदपुर निकट में थिबा इंग्लिश मीडियम विद्यालय परिसर में निखिल ओडिशा 662 जुक्त 2 और जुक्त 3 बेसरकारी अध्यापक और कर्मचारी अनुदान संघर कर्मकर्ता मानक एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। ए बैठक में बेसरकारी प्राप्त कॉलेजर अध्यापकों सहित कर्मकर्ता माने मध्य जोगदेवा सह एथिरे मुख्य थिला कॉलेजर अध्यापक अध्यापिका माने निजर हक पाई भुवनेश्वर स्थित गांधी मार्ग रे धारणा बसिथिबा बेले पूर्व सरकार समय मान्यवर मुख्यमंत्री ब्लॉक ग्रांट उच्छेद हेबा प्रतिश्रुति दे प्रतारणा करथिले। अन्यपटे संघ को राजनीतिक उद्देश्य संघ को खंड करने को चेष्टा कले। परवर्ती समय तार परिणाम सरकार को भोगवाक पड़ा। सरकार दिने हेले आम दुख बुझिलेनी। जड़े अध्यापक जीवन सारा कॉलेज रे कोमलमती छात्र छात्री भविष्य गढ़वे निजर परिवार को भूली जाए। शेष में सेवा जगै अध्यापक अवसर बेले खाली हाथ रे घर को फेरवा पड़ी था। घरे पहुंचला बेले परिवार और सांगसाथी और पिला माने जेतेबेले एते वर्ष आमठारु दूरेई रहिल कौन आनिछ सेतेबेले तांको कि उत्तर देबु एवं वृद्ध बयस कौन रोग से पीड़ित हेले औषध टिके पाई क्या पाखे हाथ पातिबा जहाँ एवं साधारण एक विराट प्रश्नवाची छिड़ा करिछि। जहां नहीं निखिल ओडिशा 662 जुक्त 2 और जुक्त 3 बेसरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेज अध्यापक और कर्मकर्ता संघ विगत बिजेडी सरकार छद्मवेशी और कूटनीति कर शिक्षा को गुरुत्व देवा नारे देथिबा प्रतिश्रुति को प्रतारणा करिथिबारु अध्यापक माने बिजेडी सरकार को ऊपर गर्जिथिले। वर्तमान सरकार बदलिबा परे जदि सरकार आम कथा न शुणती तेबे आसंता 17 तारिख जिला स्तरीय आरंभ कर राज्य स्तर पर्यंत धर्मघट हेबो। जितने मुख्य उद्देश्य रहिबा समान काम को समान दरमा ब्लॉक ग्रांट उच्छेद चाकरी अवसर बेले कौन अध्यापक खाली हाथ में न फेरिबा और अवसर पर पेंशन दाबी को नहीं आगामी 17 तारिख में सारा ओडिशार अध्यापक सरकार को घेरिबा को हेलेनी सजवाज। तेज देखिबार अच्छी सरकार कुंभकर्ण निद्रा केबे भांगुछि और अध्यापक और अध्यापिका मानक दुख केबे शुणुछंती ना पूर्व सरकार भली धोखा देउछंती। जगतसिंहपुर जिलारू संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट आवाज ओडिशा। विगत सरकार प्रतिश्रुति जोटा भावुँ आम देते बोली प्रकृत में से प्रतिश्रुति नाला प्रतारणा था। प्रतारित कर जो व्यक्तित्व से प्रारंभ ही निष्पत्ति नहीं था मुझे या प्रतारणा करने ये प्रतिश्रुति। तेणु नवीन पट्टनायक गवर्नमेंट रे जहाँ भी से प्रतिश्रुति देते प्रकृत में आज आम प्रतिश्रुति कहूनु से प्रतारणा ही था बोली आम सर्वसम्मत भाव ग्रहण कर आगामी सरकार प्रतिश्रुति जहाँ एपर्यंत से देना एवं आम जो आशा करुँ दाबी करूँ निश्चित भाव पूरण करेंगे। कहीं आगुरी भी इंग्लिश न्यूज पेपर रे बाहर ये शिक्षक समाज एथर बीजेडी गवर्नमेंट और बीजेडी दल को बॉयकट करुँच इलेक्शन पूर्व यहाँ मेसेज था। तेणु बीजेपी गवर्नमेंट जो आसला पावर को से तार 20-25 दिन पूर्व जानी सारी समस्त शिक्षक संघ ये 662 संघ बीजेडी दल को विरोध आगुरु कौन आप बीजेडी की सपोर्ट करते कि सपोर्ट करूँ से दाबी पूरण कर मिथ्या प्रतिश्रुति बारंबार दौले बोली जो लालसा देखी हाँ दौले कि जो देखिलु से प्रतिश्रुति केवल प्रतारणा आम भी आम द्वारा प्रतारित कर प्रयास करूँ। सबुठ बड़ कथा है जितेबले ये कथा घटिला से इलेक्शन 20-25 दिन पूर्व ये रिपोर्ट प्रकाश पाइला इंग्लिश न्यूज पेपर एवं आमर प्रति कन्स्टिट्युएंसी रे शिक्षक ब्लॉक ग्रांट एम्प्लॉई टीचर और लेक्चरर 10,000 प्रति परिवार रे 4टी सदस्य भोट देवार अधिकार पाई 40,000 भोट माइनस बीजेडी को आम कर लक्ष्य रखी सफल हेलु एवं तार सठिक डाटा मध्य बीजेपी गवर्नमेंट पाखे अच्छी एवं से ही भरोसा आम आशा करुचु बीजेपी आमको आम दाबी पूरण करी न करे सामान्य प्रतारण देवार प्रयास भी करे ताकू पुणी बीजेडी दशा ही भोग करिया तो गोटे जिनस देखा गले जिते दलीय कर्मी माने बा बीजेडी जो सरकार था दलीय कर्मी बेले जो लेक्चर शिक्षक माने बहुत किसी माने घर घर बुलिकी प्रचार करते जे नवीन पट्टनायक को भोट दियो करूथिलु अतीत इलेक्शन मानकरे
ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫେଭରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫେଭରରେ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର ବଦଳିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତାର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆସନରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ସଂଘକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କ୍ଲିପିଂ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିଲେଣି ଯେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତମ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ଆମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ନେବୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକରୁ ବ୍ୟାପକତର ରୂପ ନେବ। ଆମର ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା 662 କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏବଂ ଆଜି ବି ଆମ ସଂଘ ଏକ ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ରହିବ। କିଛି କୁଚକ୍ରୀଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଥିବା କିଛି ଭାଇ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଜନ୍ମଦାତା ସେ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମଦାତାର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହେ, ତା ସ୍ଥାନ କେବେ ବଦଳେନି, ସେ କାହାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏନି। ତେଣୁ 662 ସଂଘ ଆମର ଏକ ଥିଲା, ଏକ ଅଛି ଏବଂ ଏକ ରହିବ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଏବଂ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନ, ଏ ପ୍ରଥା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇଛି ଆମେ ଏକ ରହିଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବୁ। ତ ବିଗତ ସରକାରରେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ପ୍ରତାରଣା କଲେ, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କଲେନି, ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷେ କାଳ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ଷେ ଧରିକି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳି କରିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲା ବାରି କରିକି, କଲେଜ ବାରି କରିକି, ପ୍ରତି କଲେଜରୁ 4 ଜଣ ଲେଖା ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ଏତେ ଅବିବେକୀ ନୁହଁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମାଜରେ ଆମର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅବହେଳାର ଶିକାର କାହିଁକି ଯେ ଆମେ ହେଲୁ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଖୋଜି ପାଉନୁ। ତେଣୁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା କହିବେ? ସୁଧୀର ମହାନ୍ତି, 662 ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଯାହାକି ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି, କାରଣ କ'ଣ? ବୈଠକ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମର ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି 662 ସଂଘ 2004 ମସିହାରୁ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସିଲୁଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନର, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁ ବିଗତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2017 ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଟ୍ ପାଇଲେ ବୋଲି। ତ ଏଥିରୁ ଲାଗୁନି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାହା ହେଲାନି ଏବଂ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ରାତାରାତି ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ସେହି ପୁରୁଣା ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ସେହି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏ ସଂଗଠନ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଦାନ ପାଇଲା 5,733 ଟଙ୍କା 2008 ଜିଓରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଆଲିଆନ୍ସରେ ସରକାର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳର ଯିଏ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ମିଳିତ ସରକାରରେ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇନୁ
किंबा सबुठार मुख्य हो जो 50% अध्यापक कर्मचारी रिटायर्ड कर सारे से पेंशन पाऊना से दरमा पाइबार परदिन से रिक्त हस्त फेरुंट घर को से किभली अवस्था गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र जो गोटे पेंशन पाइबा प्रमुख दाबी जड़े अध्यापक जड़े कर्मचारी जड़े शिक्षक एवं समस्ते पाउछन पुराना पेंशन समस्ते नहीं सारी एवं आज राज्य सरकार विधायक मैंने दाबी कर पेंशन दि जाऊ तांकर पेंशन आहरी बढ़ू किंतु एभली कौन एमती आम अन्याय करूँ कौन अनीति करूँ ना शिक्षा विभाग में चाकरी करूँ बोली आम गोटे अभिशप्त जीवन सरकार एपर्यंत जो प्रमुख प्रसंग को ताकू ग्रहण कर पारि नांती नुआ सरकार 6 मास तांकर अतिबाहित होईछि एवं पूर्वर मध्य से माने प्रतिश्रुति देइथिले वर्तमान जो प्रिय मुख्यमंत्री अछंती वर्तमान मोहन सरकार से मध्य आमर सभा को आसीथिले एवं से मध्य प्रतिश्रुति देइथिले जे निश्चित भाव में ए राज्य ब्लॉक ग्रांट प्रथा उच्छेद हबो एवं पेंशन व्यवस्था हबो एवं माननीय शिक्षा मंत्री जे सुरज सूर्यवंशी से मध्य प्रतिश्रुति देइथिले एवं शिक्षक जातिर आशा अच्छी विश्वास अच्छी भरोसा अच्छी वर्तमान सरकार उपरे ए आमर राज्य दाबी खूब शीघ्र पूरण करंतु एवं शिक्षक जाति मुहरे हस फुटांतु एवं पेंशन प्रदान करंतु यह होची आमर दाबी नचेत आगामी दिन में आगामी 17 तारिख रे राज्यव्यापी आंदोलन हबो एवं जिलार समस्त कॉलेज बंद रहिबो एवं आम आंदोलन में सामिल हबु ए सरकार देखिछंती विगत वर्ष आम गोटे वर्ष आंदोलन करिछु भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे तथापि मध्य एमानकर कुंभकर्ण निद्रा भांगिला नहीं एवं आमर दाबी जो प्रमुख दाबी थिला समान काम को समान दरमा एवं पेंशन ता मध्य आम एपर्यंत पाइनु आमर भरोसा अच्छी आशा अच्छी नुआ सरकार आमर दाबी की पूरण करेंगे एवं समस्त मुहरे हस फुटेबे। धन्यवाद।